सियाराम माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। मो भीतर परमात्मा आपण भीतर परमात्मा को प्रणाम जनाऊँगी। जीवन में बड़ परिवर्तन पाई एही अफर्मेशन गुड़ी को ध्यान देयंतु एवं तन्मयता सहित शुणु एवं यह मनरे जहा कहूँ मनरे कहतु। जदि आपण कौन काम करूना पूर्ण भाव में शांति अच्छा तेबे सर्वोत्तम फलाफल पाई निजर आखि बंद करी मनरे एही अफर्मेशन गुड़ी को दोहरातु। प्रत्येक शब्द को अनुभव करंतु। आपणक भितरे आसुथिबा भावना को अनुभव करंतु एवं आपणक अंतर्मन रे थिबा परिवर्तन पाई याको नियमित शुणंतु। आपणक दिन मंगलमय हो। मु जेते बेले भी मो दिन आरंभ करे एही भल अफर्मेशन सहित करे मो समग्र दिन भल जाए। मु मो हृदयर गभीरतारू एही नुआ सकाळ पाई एही नुआ आरंभ पाई धन्यवाद जनाए। मु तांको धन्यवाद जनाए सेही सर्वोच्च शक्ति को जी मते आउ गोटे खुशीर दिन देइछंती। आज मु निजको मन पकाए मु सेही परम शक्तिर सबुठारु सुंदर सृष्टि। मु पवित्र, मु प्रेम, मु आलोक, मु एक शक्ति, मु हस, मु सुगंध। मो शरीर एक दिव्य सृष्टि। मो शरीर प्रत्येक कोश दिव्य आलोकरे उज्ज्वल। प्रत्येक श्वास मो शरीर को समतुलित और शांत करुछि। मु प्रतिदिन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भावे आहुरी शक्तिशाली हेउछि। मु प्रत्येक स्पंदन को अनुभव करुछि जहाँ मते एक नुआ प्राण शक्ति रे भरी देउछि एवं जीवनर असीम संभावना सहित जोग करुछि। मो शरीर प्रतिदिन भल, शक्तिशाली और तेजस्वी होउछि। मु स्वास्थ्यवान, क्षमताशाली और शक्ति पूर्ण। मो शरीरर प्रत्येक कोशरे आलोक, शांति और प्रेम अछि। मु मोर शरीर को सम्मान देउछि और ताको प्रेम करुछि। प्रत्येक श्वास सहित मु आहुरी सुस्थ और तंदुरुस्त अनुभव करुछि। मु प्रतिदिन मो शरीर को शक्तिशाली, उत्साही और स्वास्थ्यवान भावे अनुभव करुछि। प्रत्येक श्वास सहित मु मोर हिलिंग पावर को जागृत करुछि। मु चिंता, टेंशन और भयरू मुक्त। मु मो शरीरर हिलिंग क्षमता पाई कृतज्ञ एवं जेतेबेले मु अधिक कृतज्ञ हेउछि सेतेबेले मु अधिक सुस्थ हेउछि। हिलिंग रे मोर स्वाभाविक अवस्था और मु प्रतिदिन यहाकू शक्तिशाली करुछि। मु धनर एक शक्तिशाली आकर्षण। मोर पॉजिटिव भावना चिरकाल धन को आकर्षित करे। अपेक्षाकृत धन मो पाखकू आसे। एही टंका मो पाखकू सहजरे आसे, स्नेहरे, सम्मान सहित आसुछि। मु एही टंका को हृदयरू सम्मान देउछि। मु मोर परिश्रम रे अर्जित टंका को बुद्धि और विवेक सहित खर्च, संचय और निवेश करे। मु जेते टंका खर्च करे सेही टंका गुणित होई मो पाखकू पुणी फेरी आसे। मु प्रतिदिन नुआ अवसर आकर्षित करे जहाँ मते समृद्धि दिगरे नहीं जाए। मो पाखकू टंका आसुछि कारण मु मो काम को भल पाए। मो पाखकू ठीक उपाय टंका अर्जन करने पाई बहुत आइडिया आसुछि। मो मध्यरे मोर प्रत्येक स्वप्न को साकार करिबा संपूर्ण शक्ति अछि और मु द्रुत गति रे मोर प्रत्येक लक्ष्य दिगकू आगकू बढ़ुछि। धन, समृद्धि और अभिवृद्धि पाइबा मोर अधिकार। मु
କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଜିଟିଭ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବି ଓ ଧନ ଏକ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ସହଜ ଓ ପବିତ୍ର ଉପାୟରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୁଏ ଓ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫଳତା, ଧନ ଦୌଲତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଖୁସି ମୋର ଚୟନ ଓ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସିକୁ ଚୟନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ମୋ ଜୀବନରେ କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ମୁଁ ଖୁସି ଓ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖୋଜି ନିଏ। ଆଜି ମୁଁ କାରଣ ଛାଡ଼ି ହସୁଛି କାରଣ ଖୁସି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଓ ମୁସ୍କୁରାଟ ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ଏହି ମୁସ୍କୁରାଟ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ମୁଁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସତ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଏକ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହା ମୋ ଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗରେ ମୋ ଭିତରକୁ ବହି ଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶାନଦାର। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ତାରା ଅଂଶ, ମୁଁ ଖୁସି, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ, ମୁଁ ୟଙ୍ଗ। ମୋ ପାଖକୁ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ, ଖୁସି ଓ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହି ଦିନ ବା ଆଜିର ଦିନ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଅତି ଶାନଦାର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଖୁସି ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ସେଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଖୁସି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଟୁଡେ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି, ୱେଲ୍ଦି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ। I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ହଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାହାକୁ ଆଖି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ଓ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ପରମ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ ଓ ଦୌଲତ ଆସୁ। ଏହି ଅଭିଳାଷା ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସକାଳ ଏହି ପଜିଟିଭ ଭାବନାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଊର୍ଜାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସିୟାରାମ।